युधिष्ठिरंकर अश्वमेध यज्ञ धूमधाम शेष है। से यज्ञ से मूल्यवान उपहार प्रदान करथिले। चारिआडे यज्ञर कथा और युधिष्ठिरंकर ब्राह्मण और ऋत्विक मानक अपरिमित धनराशि दान करथिले और अतिथि मानक बहु दान और कीर्ति प्रचारित हेबाकु लागिला। एही समय एक अद्भुत घटना घटीगला। यज्ञकारी ऋत्विक ब्राह्मण सभासद राजन्यवर्ग और अन्यान्य अतिथिगण विदाय नेबा पूर्व एकत्र होई एही महायज्ञर सफलता संपर्क आलोचना करुछंती। केउ आडू एक भयानक अट्टहास शुणागला। सेही शब्दरे समस्त यज्ञस्थल थरी उठिला एवं मनुष्य और पशुपक्षी समस्ते भयभीत होई पड़िले। समस्तଙ୍କ दृष्टि पड़िला एक मस्त बड़ नेउल उपरे। लांज ठारू मुंड जाए से नेउलर देहरु अधे होइछि सुना। आखि दुईटी नीलवर्ण। हे ऋत्विक राजन्य अतिथिगण, नेउल मनुष्यर स्वर रे समस्तଙ୍କୁ संबोधन करी कहिला, आपण माने जेउ अश्वमेध यज्ञर प्रशंसा करुछंती, उच्च वृत्ति द्वारा जीविका निर्वाह करुथिबा कुरुक्षेत्रर जने दरिद्र ब्राह्मणकर मुठाए छतुर दान संगे ताहा तुलनीय नुहे। एथिपाई आपण माने एते गर्व अनुभव करुछंती काहेकि? नेउलर से भयानक अट्टहास, मनुष्यर स्वर, विचित्र रूप देखि विस्मित दर्शकगण यह प्रकृत नेउलक नुहे प्रथमे विश्वास करिपारिले नाही। परे सेमाने निजको संवरण करी नेउलको पचारिले, तुमे किए? केउठु आसीच? बहु साधु समागम युक्त एही यज्ञस्थल को तुमे काहेकि आसिल? तुमर संपूर्ण परिचय प्रथमे दान कर। तुमर कथा मध्य केते दूर विश्वासयोग्य ताहा जानिबाकु चाहूँ। युधिष्ठिरंकर एही महायज्ञ विधि पूर्वक शास्त्रीय मतरे अनुष्ठित होइछि। पूजनीय ऋत्विकगण मंत्र उच्चारण पूर्वक एही यज्ञ रे आहुति दान करिछंती। प्रजावत्सल राजा युधिष्ठिर बहु धनरत्न दान द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्री, वैश्य और शूद्र मानक संतुष्ट करिछंती। अतिथि माने सम्मानित होइछंती। तथापि तुमे ही यज्ञर निंदा कर। आमे तुमठारु समस्त विषय सुनिबाकु चाहूँ। द्विजगण, मु केबे मिछ कहू नाही किंबा गर्व बा अभिमान रे कौनसी कथा कहू नाही। नेउल अल्प हास्य करी कहिला, तुम मानकर यज्ञ उच्छवृत्ति ब्राह्मणकर छतदान सहित तुलनीय नुहे बोली जहा मु कहूची ताहा अक्षर अक्षर सत्य। वर्तमान से ब्राह्मण और तांकर दानर वृत्तांत मु विस्तारित भाव तुम आगे वर्णना करुछि सुन। एक समय रे कुरुक्षेत्र रे बहु धर्मात्मा पुरुषंक मध्य जड़े दरिद्र ब्राह्मण बास करुथिले। से उच्छवृत्ति बा कपत वृत्ति, कपत जेपरी बिलरे पड़िथिबा धान सीसा, गहम बा अन्य शस्यर सीसा थंटरे संग्रह करे जीविका अर्जन करे। जीविका निर्वाह परिवार पोषण करुथिले। जेउ दिन शस्य लाभ हेउथिला चलिला, जदि न हेउथिला ताहाले से दिनटी से उपवास रही जाउथिले। एहीपरि प्रतिदिन जेतिकी आवश्यक सेतिकी मात्र भक्ष्य द्रव्य संचय करी ओ गोटिए वक्त भोजन करी अवशिष्ट समय ब्राह्मण तांको स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू सहित शास्त्र अध्ययन और धर्म कार्य निजको नियोजित रखुथिले। वर्षे कुरुक्षेत्र रे घोर दुर्भिक्ष पड़िला। वर्षा अभाव बिलबाड़ी फाटीगला, गछ पत्र जलीगला, कौनसी चाषबास हेला नहीं। फसल न हेबारु क्षेत्र मध्य कौनसी शस्य शिखा पड़िला नहीं। बहुदिन पर्यंत ब्राह्मण और तांकर परिवार उपवास रहीगले। दिने बहुदूर जाई ब्राह्मण एक जब शस्य क्षेत्रु किछि जबदान बहु कष्ट संग्रह करी आनिले। मात्र एक आंजुला जबदान रे 4 जन परिवार बंचिबा कष्टकर। तथापि घोर खुदा बेले सामान्य केतोटी अन्न पेटरे पड़ीगले जीवन रहीजिवो। एही उद्देश्य रे ब्राह्मण और तांकर परिवार सेही दानातक चूना करी सेथिरु छतु प्रस्तुत कले। जप होम आदि नित्यकर्म शेष करी आनंद रे 4 जनक मध्य रे ताहा समान भाव बांटी खाइबा पई बसिले। एही समय रे जने अतिथि ब्राह्मण केउठी थिले आसी पहुंची गले। मु अति खुदातुर, मते किछि खाइबाकू दियो। खुदित आगंतुक कहिले। से शब्द सुनी भोजन पात्ररु काहार हाथ चलिला नहीं। साधु तपस्वी ब्राह्मण एही अतिथि को देखि
ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାपूର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କୁଟୀର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ନିଜ ଆସନରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜ, ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋର ଉପାର୍ଜିତ ଖାଦ୍ୟ, ଏତିକି ମାତ୍ର ଆପଣ ଭୋଜନ କରି କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅତିଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନରେ ବସି ସେତକ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଧିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଏହା ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଛତୁକୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ, ମୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଛତୁତକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅତି କ୍ଷୁଧାର୍ତ। ବହୁଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନାଟିଏ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଦେହରେ ହାଡ଼ ଓ ଚମ ଖାଲି ରହିଛି। ଦୁର୍ବଳତା ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମୁହଁ ହାତ ଥରୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଗଟିକୁ ନେଇ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଶୋଭନେ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ତାର ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଆଦି ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ କର୍ମ, ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ରକ୍ଷା ସମସ୍ତ କୁଳସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୀନ ହୋଇ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ପୁରୁଷର କେବେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ନୀ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ଅର୍ଥ ସମାନ। ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବା, ଏପରିକି ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ, ଏସବୁ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ତାର ପତି ହିଁ ପରମ ଦେବତା ଓ ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ତୋଷରେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତୋଷ। ମୋର ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ମୋର ଭର୍ତ୍ତା, ପୁଣି ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ମୋର ବର ବା ବରଦାତା। ତେଣୁ ମୋର ଭାଗରେ ଥିବା ଏ ଛତୁତକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ତପସ୍ୱୀ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ସନ୍ତୋଷ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭାଗର ଛତୁଯାକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଅତିଥି ସେତକ ଯାକ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହୁରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପିତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ଛତୁତକ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଏହା ମୋର ସୁକୃତ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ମୋ ଅଂଶ ଛତୁ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପୁତ୍ର କହିଲେ। ମାତ୍ର କ୍ଷୁଧା କଷ୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତ ନିଜର ଯୁବକ ପୁତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଦେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ବୟସରେ ଯୁବକ ହୋଇପାର, ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରୌଢ଼ ହୋଇପାର, ମାତ୍ର ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ବାଳକ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ଯେପରି କଷ୍ଟ ଦିଏ, ପ୍ରୌଢ଼ ବା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସେପରି କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି, ମୁଁ ଭୋକ ସହିନେବି, ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ତୁମର ଜୀବନ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାହା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତକ ଛତୁ ଖାଇ ତୁମର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବଳି ଦିଅ। ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ତାହା ନ ଶୁଣି କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ବୟସରେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ଓ ରକ୍ଷା ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପିତାର ଆତ୍ମା ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଲେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏ ଛତୁକୁ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ନିଜର ରୂପ, ଶୀଳ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋର ପ୍ରୀତି ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛତୁକୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ। ସେତକ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ଥିଲେ ବୋହୂ। ସେ ନିଜ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛତୁତକ ଆନନ୍ଦରେ ଉଠାଇ ଆଣି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ଆପଣ ଏତକ ନେଇ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ଦେବି। ଶୀର୍ଷଣ ଶିରା ନିଜର ପୁତ୍ରବଧୂ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ହେ କଲ୍ୟାଣୀ, ତୁମର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କ୍ଷୁଧା ଓ ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁମର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଦେହ ଅତିଶୟ କ୍ଷୀଣ ଓ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି।
तुमे तुमर अंश खाद्य मते देई अक्षय पुण्य अर्जन करने को चाहूच? तुमर शरीर को अधिक कष्ट देई मु कि पुण्य अर्जन करी? तुमे से कथा कह नहीं। मात्र बहु आदौ शुणिले नहीं। से कहिले पति मोर गुरु एवं पितृ रूपे आपण तांकर गुरु, तेणु आपण मोर गुरुंकर गुरु भाव परम देवता रूप, तेणु मोर ही अर्पित अन्न को ग्रहण करंतु। मोर शरीर प्राण एवं धर्म गुरु सेवारे नियोजित। आपण मते एही सेवा धर्म रु वंचित करंतु नहीं। एही अन्न को ग्रहण करी मते अनुग्रहित करंतु। ब्राह्मण बहु को बहुत आशीर्वाद करी और तांकर मंगल कामना करी तांकर अर्पित अन्न अतिथि को भोजन करने को देले। सेतक खाई सारिबा परे जाई अतिथि ब्राह्मण तृप्त हेले। एही ब्राह्मण अन्य केही नुहंती, स्वयं धर्म। से कुरुक्षेत्र रे घुरी बुलुछंती। एही विप्र को परीक्षा करबा पई आसीथिले। निजतम न्याय रे उपार्जित ओ यथाशक्ति प्रदत्त तुमर ही महान दान रे मु अत्यंत प्रीत होईछि। ब्राह्मण वेशधारी धर्म कहिले स्वर्ग लोकरे देवता माने तुमर ही दान को अति अद्भुत और अतुलनीय बोली घोषणा करुछंती। हे देख आकाशरु पुष्पवृष्टि हेउछि। देवलोक पितृलोक और ऋषिगण तुमर प्रशंसा करुछंती। घोर क्षुधा समस्त ज्ञान धर्म बुद्धि और विचार शक्ति को नष्ट करे, किंतु ए घोर कष्टप्रद समय आपण तपस्या मार्जित निजर विचार बुद्धि द्वारा निजर सर्वस्व प्राणतुल्य एही अन्न को दान करी स्वर्गलोक को मध्य जय करि पारिछंती। आपणकर ही दान आगरे जे कौनसी राजस्वय बा अश्वमेध यज्ञ मलिन पड़िजिव। आपण निष्पाप और अक्षय पुण्यर अधिकारी। वर्तमान सशरीर सपरिवार स्वर्ग जावाई प्रस्तुत हुंतु। स्वर्गर विमान आसी आपण को अपेक्षा करी रहिछि। धर्म यही कहवा मात्रे स्वर्गर विमान रे ब्राह्मण तांकर स्त्री पुत्र और पुत्रवधू सहित सशरीर स्वर्ग यात्रा कले। हे अश्वमेध यज्ञकारी ऋतिक और ब्राह्मण माने शुण। कुरुक्षेत्रर सही पुण्यवान ब्राह्मण चली जिबा परे मु मोर बिलरू बाहरी आसिली। जो पत्र रे तांकर अतिथि खाउथिले सेही पत्र उपरे मु आनंद रे गड़ी गली। जोठारे पुष्पपुष्टि होइथिला, जो गृहर धूली माटी रे चाली से माने पवित्र करिथिले ताहा उपरे मु आनंद रे गड़ीबाकू लागिली। ता फल रे मोर मुह सुना ओ एही देहर अर्धेक अंश सुवर्ण हो गला। बाकी अर्धेक अंश किपरि सुवर्ण हेबो सेथिपई मु ए पृथ्वी रे जेउठी दान यज्ञ आदि हेउची सेठाकू जाउची ओ सेठारे गडुची, मात्र किछि फल हेउ नाही। शेषकू महाराज युधिष्ठिरंकर एही महायज्ञ संवाद सुनी एठाकू मध्य आसीथिले एवं सर्वजन प्रशंसित और लक्ष कोटी सुवर्ण दान रे महान एही यज्ञस्थल उपरे बहुत गड़िले, किंतु अधा शरीर सही परी रही गला। सेइथि पई कहूची कुरुक्षेत्र ब्राह्मणकर सही छतुर दान नुहे सहित तुमर ए अश्वमेध यज्ञ तुलनीय। एहा कही नेउलटी कुआड़े चलीगला। शुणी लज्जित हेले। बंधु माने मु पढ़िला बेले जदि किछि भूल करिछि क्षमा करंतु। वीडियोटी जदि भल लागुथिबो लाइक शेयर कमेंट निश्चिंत करंतु। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करंतु। पुणी